Kini ang talagsaong sidlak sa imong Kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Henry Ward Beecher says, "A world without Sabbath would be like a man without a smile, like a summer without flowers, like a homestead without garden. It is the joyous day of the whole week." Mga kapaglaom, magmalipayon kita karong adlawng ipapahulay, kauban ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning! Welcome, Abs. Yes, salamat. Nanapod ko diri karon. Nanapod ka tungod kay si Bing, nagbakasyon si Bing. Kay Nagbakasyon. birthday sa iyang mama. Unya, Sige, Ate Yo. Yes. Go! Adto ta sa layo-layo, pinakaduwa. Pinakalayo. Yes, among ipanimbaya, Cagayan de Oro City, Hingoog, Butuan, Camiguin, Surigao, Iligan, Osamis, Cotabato, Zamboanga, Oroqueta, Ipil, Dipolog, Jensen, Davao, ug ang tibuok Mindanao. Mainit
ug manasikong kabuntagon kanatong kanan. Yes, ug ako ipanimbaya ang atong mga kapaglaom diha sa Visayas, sa Cebu, sa Bohol, sa Liti, sa Samar, Dumaguete, Tacloban, Bacolod, o sa Siquijor, Negros, Iloilo. Daghang salamat kay inyo diha mga Bisaya sa inyong pagsunod nato sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabat kaninyong tanan. Yes, ato sang i-greet ato ang mga viewers abroad. Good morning, good afternoon, ug good evening, ug unsa mang time sa inyo din karon. Salamat sa pagsubaybay sa atong programa nga nagatanaw mo via live Facebook, and happy Sabbath pod sa inyong tanan. Yes, at syempre hindi po namin malilimutan ng lahat ng mga sumusunod sa ating programa dyan sa Luzon area, no? Sa mga taong nagsasalita ng Tagalog. Yeah. Ang programa natin ay Bisaya, pero maraming salamat pa rin po dyan sa mga viewers natin sa buong Metro Manila, sa Quezon City, sa La Union, sa Pangasinan, sa Parañaque, sa Isabela, sa Cavite, sa Baguio, sa Pampanga, at sa lahat po na maabot nating programa. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ug sa atong tanan, you would like to say, hi world, hello Philippines. Diba? It's the 7th day of the week, and it's the best time for us to have our rest sa atong kakapoy sa tibok simana. O, diba? Yes, true. Yeah, and it's also the best time for us to recharge our spiritual batteries. Kaya kung pata cellphone pa tam naglobat na kita, no? Grabe na kita kalobat. Tinood na siya. And it's also the best time for us to say Happy Sabbath, brothers and sisters. Yes, happy Sabbath ka Diba? natong tanan. Fitz, unsay atong hashtag karong kabuntagon? Yes, our hashtag for this morning is PSK World Self-Exaltation. So, bugat kay nga bugat kay nga word, no? Kaayo. And English timely kayo. kay na siya karon kay daghan It sa ato happens everywhere. Yes. Anytime. Grabe good ka self di ba? Labi na karoon na generation. Selfie. So, diba? Yes, and mga kapaglaom, matag Sabado, ma-feel good nato nga patas kita, brothers and sisters kita. Igsuon Walay kita. dato, walay pobre, walay pangit, walay gwapo. Actually, gwapo-gwapa man tatanan, di ba? Yeah. Kahini mo man ta sa Ginoo. Pamana sa Ginoo. Yes, mo na unya mga kapaglaom sa atong harana sa Kabuntagon. Atangan nato ang atong mga kaiksuunan nga gikan sa Halapitan SDA Church Choir. Muhatag sila mga alawito. So excited ko natin. Kina sila diri live kayo. Yes, og sa laing bahin mga kapaglaom, unyang taud-taud ayaw gid mo pagunit sa inyo ang mga remote basig matintal mo pagbalhin. At ang nato unyang taud-taud ang usa ka eksperyensya sa usa ka tawo nga dili basta-basta ang nagian siyang kinabuhi unya sa kulit a miracle. Karon mga kapaglaom ang atong mga correspondent abroad, atong mga partners and mga kadasigon nag-aso-aso diha sa abroad, ato kini silang tanawon. Good morning and happy Sabbath. Lady Bird Johnson once said, "Where flowers bloom, so does hope." Welcome to the Cosmos Festival here in Ansong, South Korea. Ansong farmland is located 70 kilometers south of Seoul City. It is a place where families and friends could come together and do activities like feeding farm animals, horseback riding, and many others. But the highlight of this place is its flower festival. Each year, thousands flock to this place to witness the beauty of the flower fields. During fall and spring, the landscape of Ansong farmland is blanketed by hundreds of thousands of flowers. One cannot help but be in awe of the grandeur of God's handiwork. It is also a reminder of His care and provisions. When worry and cares come calling, one only needs to look at the flowers and receive hope and confidence. In Matthew 6, verse 28 to 30, Jesus said, "Why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin.
Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Nature speaks to us about our Creator. The birds of the air and the flowers in the field tell us something. If we only keep still, we will hear the message loud and clear. Nature reminds us that God provides and cares. It is a message from above, and the message that I get from here is hope and love. This is Raisa Oni Kabahog from Seoul, South Korea, wishing you heaven's rich blessings. Salamat, Ms. Raisa Kabahog, and sa tanang mga correspondents na to abroad, grabe ang ilang mga kadasigon gyud sa ato ang mga videos nga nakita. And Amen. magpasalamat po tata sa ato ang first early bird nga viewer, si Sir. Through Facebook Live? Okay, thank you. Amazing. Good morning and happy Sabbath, sir. O karon, atong paminawon ang madasigon nga awit. Live ni siya mga kaigsuunan o mga televiewers. O gikan ni sila sa Halapitan SDA Church Choir, diri lang sa Harana sa Kabuntagon. The delightful voices of 19 members, blended into one spirit-lifting musical inspiration, have become a mighty instrument to rejuvenate and encourage brethren. They have also made their faith and group known to their community by giving to charity, by organizing events for the needy, and of course, by singing comforting, heavenly inspired songs. Today, on Harana sa Kabuntagon, it is our time to get inspired by them. We give you Halapitan SDA Church Choir.
Wow, nindot kayo ang harana Yes. sa Kabuntagon mga kapaglaom. Kung Praise natulog God. ka, niya gi-open sa imong mga sa imong kauban sa balay, Yes. makamata ka sa Mapukaw harana jud sa ka. Di ba Kabuntagon. mapicture Praise ko God. niya Yes. sa halapitan SD Church Choir ba? Sa laing bahin mga kapaglaom, nakabalo ba mo prutas nga dragon? Dili tong dragon ball nga magkasuaso nga masuko mo sayang. Murag dragon. hayop. Dragon nga prutas. Dragon Dragon. fruit. Oh, dragon. Dragon. Unsa na siya? Lami ba na siya? Ano ba katilawan actually? Nakatilaw na mo na. Abs, katilaw na Better ka. mo tilaw. Nakatilaw Wow. kuya. And it Lami siya. Hopefully became soon. Lami one siya. of my favorite fruit na dayon. Lamigit siya. Nay panultihon sa uban nga ayan mo tilaw kay basig masuko mo mag-aso-aso na mo. So ato ni tanawon sa health bits mga kapaglaom ni Ma'am Laila. Do you know of a fruit that has a striking appearance because of its brilliant, bright, red color skin covered in green scales that greatly resemble those of a dragon? Yes, it's dragon fruit. Dragon fruit is a climbing vine under the cactus family and is becoming popular in Asia due to its attractive color, sweet, juicy, pleasant taste, and also because the plant is beautiful. Being low in calories, but at the same time highly concentrated in many essential nutrients, including vitamins, minerals, and antioxidants. Scientific studies indicate that people with diabetes fed with dragon fruit significantly decrease blood sugar level and blood pressure level. Studies concluded that dragon fruit has a magnificent potential in controlling oxidative damage and preventing cardiovascular complications among people with diabetes. Dragon fruit is best eaten when it is raw. It can be diced, sliced, chilled, and added to salads or even blended to make a smoothie. Watch! Let us prepare dragon fruit buko blend for people with diabetes. Hi Grace! Hello po ma'am. Anong pwedeng gawin natin sa dragon fruit? Pwede po siyang gawin dragon fruit buko blend po. Ay, okay. So, ang mga ingredients po is are dragon fruit, 1 cup of dragon fruit. So, ilagay po natin sa blender. Ay, puti pala ang dragon fruit. Ang balat lang pala niya Opo. ang red. Next is 1 cup of fresh buko juice. 1 cup of fresh buko juice. And 1/2 cup ice. Pagkatapos noon, i-blend lang po natin siya. Ay, ganun Madali lang kasimple. pong gawin. Okay, ito na yung dragon fruit buko blend. I'll try this. Ah, ang sarap. Ang sarap pala, Grace. So, thank you. This is Miss Laila reminding you, health is the most precious treasure. Be healthy. It's a wise choice. Yes, thank you, Doc Laila. Naglaway na noon. Yes, Manit ang ang dragon kaayo fruit. nun. Imagine na nato. Nakatagalog si Ma'am Laila, ang sarap. Yes, So, kani sige, pong Ma'am dragon Abs. fruit, maka-aid po niya siya sa digestion. So, Sa bukid nindot nun gid siya na- sa mga Mahal, diet mahal. or ga-control gid sa ilang kaon, Medyo diba? pricey lang gid siya. Sige. Anyways, next will be, she is an instrument of healing. But then she turned upside down. She has ended to be healed. So people call her as wounded healer. But we can ask, how can a person heal somebody if she herself is wounded? Mga kapaglaon, Call It a Miracle brings you to the story of Dr. Doris A. Mendoza, a professor and founder and current dean of College of Medicine at the Adventist University of the Philippines. Maayong adlaw mga kapaglaom. It's an honor for us to have in the studio the founding and the current Dean of the College of Medicine of Adventist University of the Philippines, no other than Dr. Doris A. Mendoza. Welcome to Hope Channel, Doc. It's an honor for us to Thank you have very here. much.
And yeah. I'm so happy, and this is an opportunity also to talk to our televiewers about the triumphs and the travails in founding College of Medicine. Yeah. Okay? The founding actually is already a miracle in itself because it took 6 decades before it became a reality. And I could trace the history to my infancy. In the 1950s, they were planning the College of Medicine in the Philippines. I was an infant. Oh, really? And all the way, I chronicled it to jive with the important milestones of my life. When they were already doing the final guidelines, that was 1975. I was graduating from UP College of Medicine. When finally I was a consultant, they were already submitting the resolution to GC. So finally, when I was an Adventist, you became the founding chairman. they invited me to become. And so without a doubt, you accepted the challenge to be the founding Yes, because chairman. it was part of the grand design of the Lord, the Yes. miracle that you're talking about. So can you tell us, you are a physician? I'm a pediatrician, pediatric cardiologist by It's your subspecialty, subspecialty. a professor of medicine. From the time I got my physician's licensure in 1976, all the way to now. Okay. God has also blessed you with opportunities to be trained. Can you tell us more about Yes, your trainings? after my scholarship actually at the UP College of Medicine, because I was a GIA scholar. I finished there. I had my residency there. Then I went to Kyoto University because of the Monbusho scholarship for my pediatric cardiology. And then the Lord again gave me another scholarship to Israel. Wow, Tel Aviv. Children's Medical Center of Israel. And you went to Loma Linda as well. Continue my pediatric cardiology. Wow. And then I had a series of illnesses. Okay. And when the Lord revived me and healed me, because He said, I'm the Lord who healeth thee, He brought me to Loma Linda University. Medical. Okay. You are a doctor, a physician. You heal people, but you call yourself a wounded healer. Why is that? Yes, because after my triple whammy, I call it, Triple the whammy. stroke and 2 malignancies in early 2002 until 2005. These 3 medical disasters, I just anchored my faith on the Lord. At that time, I was a very devout Baptist. In fact, I founded a Baptist church. So I never lose hope. I never lost courage. I prayed for healing and asked the Lord what next in that state. And after I was healed, there were events that happened miraculously that led me to the Loma Linda University Medical Center. So how was your life during the time? Were you discouraged? Were you... No, just what I was saying. Yeah. Romans 12:12 was my scriptural strength, where it said to be faithful in prayer. How often do you pray at that time? Oh, I was almost minute by minute. I did not lose my connection. With God. Despite the pain, despite the pain and all Yes, this. despite the series of events throughout the surgeries, the radiotherapies, the chemotherapies. Wow. I knew God had a plan for me. Oh, yeah. And I said, just show me, Lord, how you can use me after this. And that's when things really happened. When I went to the Loma Linda University for an exposure, that was my sabbatical leave, in pediatric heart transplant, I saw the work ethic of the SDA doctors. And then I realized that these are the same professionals that my students at the West Visayas State University, my Iloilo. SDA students in Iloilo, were going to become. Because it is from these students of mine that I learned the Sabbath truth
and all the biblical truths in the Bible that as a Baptist I never learned, like the state of the dead, and then the second coming, what truly is the meaning of hell and heaven. So And there the were Sabbath. a lot of things. Of course, the Sabbath Sabbath was is- the first one, because that was the issue that the students were battling with every time there were exams and lessons, missed lessons during the weekdays that were being transferred by the teachers to Sabbath. So despite the fact that they could flunk, they could never fulfill their dream of becoming physicians, they were staunch in their faith. Wow. And that led me to ask Research, huh? myself, yes, what makes these very young people, they're not yet professionals even, so committed to their faith? And I did not see that in the other religions, in my Catholic and Protestant students. So there was no internet then, so I went to the Encyclopedia. library to check out the Encyclopedia Britannica. And true enough, the real Sabbath day is Saturday. And so after finding that out, that was when my illnesses came and my opportunity to go to Loma Linda. So that's the miracle. So God created The two situation. miracles in your life. Yes. Yeah, He healed you physically, and He also brought you to the truth and healed you spiritually as well. In fact, this is how I describe my life. God orchestrated everything. He is the storyteller, script writer, executive director, executive producer. I'm just the main character You can be one of us. Yeah. for a story to tell. Yeah, you know production in the background. Huh? Yes. And you know, Doctora, what you have a ministry today. What is your advocacy when it comes to like being a wounded healer? Yes. So I have spoken to so many groups, not only medical and health professionals, offices, government offices, including nuns and priests. Oh, wow. Lifestyle advocacy. Lifestyle. Because I found out that many of our friends, our brethren in the other, could say, Other other faith. Or even in our church, a Yes. lot of us are not Of practicing. course, I start in the church. Oh, yeah. In the churches. I belong to the Iloilo Riverview Church, if I'm in Iloilo. And so I start with them, the congregation, in the schools, with my students at the medical school. And then because people hear me, they even invited me to the monasteries and to the parishes and to the jails. So that is why a lot of people are hungry, not only for learning about health, but most especially learning about the Word of God. The Word of God. True. So it's a very beautiful wedge. I go into the lives of people telling them about health of the body, but actually I'm giving them health for the body, mind, and spirit. Mind and spirit. It's just an opening wedge. Oh, yeah. So what about Isaiah 53 verse 5? How is this text so important to you? Isaiah lived, let me say, centuries before Christ was born. But he already foretold that there will be coming one who will be wounded for our iniquities, bruised for our transgressions, and by his stripes we will be healed. And true enough, that happened. In your life, and in the life of Jesus, and in your life. Yes, in my life. But Jesus underwent that, no? He died for our sins. And then Peter, his disciple, Yeah, First Peter also 2. recorded it. Yeah. 1 Peter 2, verse 24, I 24, think. yes. He said, by his stripes we are healed. And true enough. So when I was wounded, that was when I learned a lot of lessons. And I learned that in your sickness, you learn so many things that you will not learn during health. Oh, really? Yeah. Wow. Yes, so many things, like pain comes to all. Oh. Yeah, nobody's exempted. You learn that what really matters, you will realize in your deathbed.
or when you're near death. You realize that. You also realize that the God of all comfort, you will be coming face to face when you're in the throes of pain during illness. Because the God of all comfort comforts you so that you will be able to comfort others. Amen. Amen. How wonderful. All of these things I learned when I was truly sick. I am a little queasy when you say I am like the wounded healer. I'm far, far, far from him. But the good thing is I can look up to him as an example. Amen. And that's what I challenge all my brethren, my brothers and sisters, like you, because all of us are wounded. Do you agree with that? Yes, true. We are wounded in so many different aspects of our life. True. Not only physically wounded, Spiritually, because you're heartbroken, or emotionally, you're shattered because of problems in the family, problems of finances, yes, problems of lack of or loss of self-esteem and reputation. So everybody is wounded. Yes. The source of all wholeness and the wounded healer is the source of all health himself. Amen. Your life, Dr. Doris, is indeed a miracle. And your Yes. the transformation that God has allowed you to experience is also a miracle. I feel so blessed. What is your final message to our viewers right now who are into who are struggling with maybe pain or who are down right now? What is your message to encourage them? Okay. So all of you who are watching, my dearly beloved in Christ, I know that there are so many problems in this world. This world is not meant to be paradise at the moment since the fall of man. So we really are bound to undergo all of this suffering, this pain, this sorrow. But you know, if you have Christ in your life, there is nothing that you cannot accomplish. In fact, He gives us more than we can ever imagine or pray for. I never prayed to establish a medical school. Wow, that's a great, great responsibility. And now, the Lord has used me. Me? Why me? I cannot answer that. I will ask Him when I get to heaven. But you know, this is such a big, big opportunity for me to train my medical students to become physician missionaries. Physician missionaries. Yes. So thank you so much, Doc, for your wonderful story. The time is really short. Yes, And it is short. Mga kapaglaom, hinaot pa nga ang gamay nga testimonya ni Dr. Doris will be an inspiration sa imo ug akong kinabuhi nga despite sa mga challenges sa kinabuhi, dili ta ngay madiskoryo because God will create a miracle sa atong kinabuhi. Thanks for watching.
Our names are so precious, precious that we often unknowingly boast and exalt ourselves before men in all our accomplishments. It is evident in helping others, winning competitions, attaining success, and flaunting the skills and talents. We elevate ourselves in conversations, in print, and in social media. Undoubtedly, we love praise and excitement and bring ourselves to the front. We care far more for the approbation and praise of men than for the approval of God. Love of self, pride, and self-sufficiency lie at the foundation of the greatest trials and discords that have ever existed in this narcissistic generation. Consequently, God wants men who walk humbly before Him, people who embodies a Christ-like life. A Christian reveals true humility by showing the gentleness of Christ, by being always ready to help others, by speaking kind words and performing unselfish acts. Prophet Daniel was an example of true sanctification. Instead of claiming to the pure and holy, this honored prophet identified himself with the really sinful of Israel as he pleaded before God in behalf of his people. In choosing men and women for His service, God does not ask whether they possess learning or eloquence and earthly wealth. He asks, do they walk in such humility that I can teach them my way? Can I put my words into their lips? Will they represent me? Join us today as we cultivate humble dependence in God in self-exaltation, a sickness in this narcissistic generation with Pastor. Here in Good Morning, Pastor. Yes, no, mga kapaglaom, you are back here in Panimbaya sa Kabuntagon for the Good Morning, Pastor. You know, we are, as Christians, we are to look up Jesus as a good example of selflessness and humility. But as human as we are, we cannot deny the fact that sometimes it's so nice to exalt ourselves. Diba, Wing? And we are so lucky and privileged to have with us this morning, all the way from Region 8, Isabel Leyte, the District Pastor of Isabel Leyte East Visayan Conference. We have with us Pastor Ricardo Bong de Asis. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning, good morning. Og sa atong mga kapaglaom, no, for the benefit of our viewers, si Pastor Bong, mao ni siya ang District Pastor ni Chief Espinido. Yes. Ba? Region 8 so, na siya. nakuha na to Region 8. Naata sa So, kakuan. ikaduhang higayon ni Pastor, katulog. This is my second time. Second time. Okay. Ba? So sigutan na to ni karon ni Lagi. kahimayaan sa kaugalingon. Oh, ba, grabe kahimaya. Kahimayaan Ang ako in sa English kay kaugalingon. self-exaltation. Sa Bisaya, Sa Bisaya? kahimayaan sa kaugalingon. Ba, kahimayaan sa di ra gyud siya himaya dito sa langito na pagyud puday sa kaugalingon ba? Sige, Pastor. Unsa man gyud ni siya, Pastor? What is self-exaltation? Sala ba ni siya? Ang self-exaltation or sa atong lingwahe ang pagtuboy sa kaugalingon. Actually, there is no really specific biblical evidence that self-exaltation is sin. However, tungod sa iyang punto nga ginabayaw nimo ang imong kaugalingon, if you will do this constantly, permanente, it will lead nga ang imong ginatan-aw, ang imong kaugalingon, onya, nalimot na ka nga doon na pa'y mas higher sa imo. Lagi ba? Kay sobrang believe na sa sarili. Okay. Me, myself, and I. Ang self-exaltation man God, tanan nga mga achievement nimo, i-credit nimo sa imong Sa merit. imong kaugalingon lang. Because self-exaltation. Ay. Kaugalingon. Although ang motive nimo nga nindot God to boast yourself, pero if you will do this continually, constantly, muhatod gud na sa sala. Lagi ba? Kay murag di ba po siya, Pastor, no? Kaya di ba naman siya gawin nga, you boost your morale, so build your self-confidence. Ba, kay at the end, murag inana, ba nga ka nang, ang uban nga mga excuse niya, kinsa pa man day mo bira sa ako ang bangko, ana ba? Pero wala gyud siya, di gyud siya sala, Pastor. Dili na siya sala, pero sa akong ginaingon nimo, it will lead. Kay gani sa Bible, sa Proverbs 27:1, let other exalt or praise you, not from your own lips. Dili gyud na kay kun imo nang lapason nga biblical principle, mahatod jud ka sa danger zone. Lagi ba? And that is committing sin. Kay tanan nga dili pabor sa imo in exalting yourself,
lahi naman imong pagbati. Ba? Kay self man ang imong So target. nawala na imong focus, especially ba kana bitong when you labor, when you work, when you serve, especially sa Ginoo niya ang imuhang pagtanaw kay imong kaugalingon na lang nga. For example, ang choir director karon nato sa atong bisita si Emerson nga Buhiya. Di ba? Siya man gyud na nindot kayo ilang mga boses ganina, may yun na siya nga ay dili uy ako magud na kay ako magud ang direktor ba? Lisod pud siya nga gift ba pud na sila, di ba? They minister, they volunteer themselves for the ministry of God niya. Ana siya. Di ba, pastor? Kanang so establish siya pastor no nganong inanam na siya po. How is this character shape pastor? Nganong inanam Actually, na tao? daghang factor pero mo narrow down ni siya. When you don't know your value, unya nawala nimo ang idea sa value nga gihatag sa Ginoo nimo, nga bisan ultimo lang ka, you will look for your value kay wala namang kakakitaan na out of place man ka sa connection sa Ginoo. So you will seek self-exaltation. Mao na nga diha na shape, diha nagsugod tanan. Pero kung imong ginatanawan, nahibalo ka that you are valued by God, you don't seek self-exaltation. Bisan ano ba? Kada ilaw eh. Okay, go. Valuing. Bisan kanang bisag bahala ng ubang tao kung unsay laingon sa kuha, but I know my God really looks up to me. I mean, not looks up to me, values me, loves me. Di ba? Okay, so, because sa kalibutan gud karon, we decorate ourselves para may presyo ta. Para tanawon ta kanang ma-accept tas katilingban. But we forget one thing. Our price is in the blood of Jesus Christ. So kay gipakamatyan ta, we are priceless. So why we boast ourselves? Kung mawala na nimo nga idea, you will look for self-exaltation. And in fact, you are already exalted by God. So pastor, ano na ba'y silot ani or bayad nini? Naa. Lakto gyud na kay. Siyempre kung ginatanaw ni mong kaugalingon, ang sulti ni Ginoong Hesus that if someone will exalt himself, birahon gud siya balik. Mao ginay silot. Kay kung mo exalt ka sa imong kaugalingon, imong gituboy pataas. Pataas imong kaugalingon. Pagkahagsak nimo, kay ikaw ra man ang nagtuboy sa imong kaugalingon, mo na giingos panultihon kung gaano kataas ang lipad. Ganon gin kabilis ang bagsak sa sa Bible doon na ba mga tao sa Bible nga ana ang nakaagian pastor ang kaagi yeah, personally example. First and foremost Lucifer in Isaiah chapter 14 verse 13 ningon siya, I will ascend my throne above the stars of God. So iyang palabuan ng Ginoo. Nawala man niya ang sense of value kung kinsa siya. He is just created being. Di gud siya pwede mo labaw sa creator. Pero nawala niya ang value. Muna nga ning hatod sa sala kay I will ascend myself. Pero bright man gud si Satan. Pero may tendency man kung mga bright. May na lang wingili ko bright. Ari ata amen. Di ba? Bitaw kidding aside pastor no. Pastor so naamang yun na siya noon. Human tendency yun na siya ba? How do we protect ourselves pastor nga in our laboring in all kanang kuan we will try to forget ourselves. Just like Peter no. Sukad sa tanan kinabuhi in the existence of human being, si Peter pala'y pirmero ning lakaw sa dagat. Pero once nawala ang focus kang Ginoong Hesus, nalunod siya. So ang ma-advise nako diha is just to keep ourselves in Jesus. Mo nagingon sa 1 Corinthians Bradwing 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kung mawala ni nga prinsipyo sa imong kasing-kasing, you are in a danger area. Disgrasya gyud ka. Ba pero pastor kana bitang usahay namang uban direct no mo na patay mga pastor kanang naiuban nga they use the name of God. But still at the end of the day tanaw ni mo lagi pong kaugalingon. Because actually it narrow down to motives. Bisan pagdaghang kagyaw-yaw, daghang kagyaw-yaw, God knows the intention. Genesis chapter 6 verse 5. God knows the intention of the heart. So, once mo na imong intention, ingon ang Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mailhan nimo sa baba sa tao kung plastic bagdili ang iyang binuhatan pod exaltation. Ba, kung seryoso ba gyud siya. So, kinahanglan gid kang Jesus kita. Okay. You look up to Jesus as the example. John 15 verse 5, without me ye can do nothing. So, what can you do? Kung i-exalt imong kaugalingon, not proven na from history, na-prove na to. Satan himself
paltak dun. Sa Bible po, Pastor, dalikya sa Bible na doon naman ito gitawag ng mga perfect man sa balaan kasulatan sa theology, sila Abraham, Noe, kinsa pa to, Moises. So gitawag to sila. Doon na ba ito'y time nga niabot sa ilang kaugalingon nga gihimaya nila ilang kaugalingon? Yeah, of course. Kay una sa tanan naghimaya gani si Lucifer. Actually, not perfect in the sense nga wa sila kasala. Perfect ilang pagbati sa Ginoo. Yes. Pero nakasala sila sa procedure. Kay one way or another, prestige and nawala naman mao naman ilang ginatanaw. Pero they learn at the end. They learn. Ba? So, mo gina siya wing siguro, no? So, always acknowledge that the gift that you have is from God. Ba? Siyempre. So, Dili nga wala siya. mayroon nga. Dili lang ko, ako mo'y kagawa diri. Kinahanglan, tuman gin mo. Kay, Nay kung gamay, nay kung gamay example, labi na kay natay mga singing group diri. Labi nagmukanta ka, pag kumagkanta nimo, paglusad mo ingon ka, Brad, maayo okay ra to, Brad. Wa ta nayabag, okay. That is self-exaltation. When you sing for the Lord. Yabag nagsadili, sa imong kasing-kasing, I already render a very nice song to the Lord. Paglusad mo, okay na to. Unya naday mo pakapin, nindot kayo. Nindot kayo. Okay kayo. Ang nagpakapin po kayo, nagpadasig-dasig ra po, bisag nayabag ka. Nindot kayo para ma-exalt lang imong kaugalingon, and that is not good. Bantayanan na siya. Kay di ba it's always it's nice to get feedback si direct bitaw no kay kaday lang kay direct. It's nice to get feedback pero at the same time you have to be mindful nga if your feedback is for the betterment, di ba? But rather dili siya nga kanang akong kaugalingon okay. Remember pagkanta nimo, the angels are singing with you. Amen. So ngano mahadlok man kag mayabag nimo correct. Okay ra to nganay manulunda nag-uban nimo. Bahalag yabag. Total na may manulunda. Bahalag yabag yun na. So Pastor, thank you kay Duna ba kay mensahe sa atong mga viewers karon. Mensahe sa viewers especially live karon nagtanaw no ang LGU Isabel, LGU Palonpon, RHU Isabel, RHU Palonpon og sa tanan nga mga nag-aerobics diya sa Isabel nga nawala ko nag-lead ninyo. Good morning and 2 weeks from now magkita ra gihapon ta. Keep on watching live sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Amen. Daghang kaayong salamat Pastor no. So John 3:30 says, He must increase, but I must decrease. So mga kapaglaom, no, we must always remember that in all things, all that we have is a blessing from God. Yes. We must not forget that. And just like these little kids, they have devoted their time and talent for God. Now it's time for Kids Station. Welcome to Kids Station! I'm Paige. I'm Kayla. It's time for the Word of the Day! Paige, what is the Word of the Day? It starts with the R and ends with a T. Root? No, try again. Ooh. Right. No, the Word of the Day is respect. How do Filipinos show their respect? By doing this to their elders. And by saying po and opo after their sentences. And also by saying ate and kuya to the ones older than you. Remember kids, be respectful. Because in the Bible it says, treat others the way you want to be treated. That's confirmed. Remember kids, be respectful. See you next time. Bye! Hello mga kapaglaom, aniya ta karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro City og lahi na usab nga adlaw atong pangutanon ang atong mga kapaglaom sa ilaang paborito nga text sa Bible og ngano kini. Yes. Oba na karon si Awing. Yes, thank you kayo Bing sa imong pag-uban ako karon. So ready na ka pagsayod sa atong mga kapaglaom. Okay, ready, very ready na kayo. Excited na sad kayo. So mga kapaglaom, tara, mangutana na ta. Among kauban karon si Tina ug si Claire. Among pangutana, unsa inyong favorite text sa Bible ug ngano? Ikaw Claire. For God so loved the world, John 3:16. Naganahan man ka? Kay kabalo ko nga ang Ginoo jud nahigugma sa ato. Wow. Ikaw Tin. Proverbs 3:1-6. My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For like of days and long life, and they shall be unto thee. Ang ano man favorite nimo? Kanang dili gid daw siya malimtan dili daw gid nato siya kalimtan. My son, forget not my law. Okay. So, thank you so much. Sa ako is Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil,
For you are with me, your rod and staff, they comfort me. Madlukon bitaw ko, so magabi nakita ko nga kanang murag matalaw ko bitaw kay ngit-ngit kayo. So mo na nga verse nga akong gikuptan ba nga naagid ang Ginoo sa ako abta. Okay, ikaw walay kapipisa. Sige. Ikaw. Wala mo naibawan bisan isa lang verse Bible? Ikaw. Wala. Ikaw. Atong John 14:6, I am the way, the truth, and the life. For God assured us that He is our way through salvation. So Yes. without Him, we are nothing. Yay! Isa ra kana lang 1:3:16 mao na siya. Sa manila kaputang sa 3:16. Kuan kanang gihigugma sa Dios ang kalibutan. Paborito nako kay kuan gihigugma sa Dios ang kalibutan. So ikaw te. 1:3:16 gapon. Ano ra ba hinoon ko makadumdum ba? Pero nakabasa na kag Bible te. Nako makuantanan di nako ma. Memorize. Katong John 3:16 ra. Okay. Ang pangutana is, unsa yung favorite text sa Bible o ngano kana man yung paborito? Sige, ikaw una Ramona. Namoy nabaluan nga verse sa Bible. Isa lang. Si Araw daghan kay Wala siya, kay verse wala Bible. siya. Si Ikaw, ma'am. Ramona, ikaw. Wala po. Wala po. Pero nakabasa na mag-Bible. Oo, nakabasa na. Pero kanang ano lang, sa simbahan, magbasa ka lang sa salmo, bitaw. Katong sa Salmo nga si Jehovah kung magbalantay. Parang pamilyar. Okay, thank you. Daghang salamat, Ming, sa imong pakiguban ako. Yes. Sa studio, bugnaw kayo dito, pero dire, init-inita, pagsuroy, pagsayod sa itong mga kapaglaom. So okay ra sad kayo wing kay at least no ako lang ba mura lang ako nasad although nga naata sa in a Christian country pero daghan pa jud itong mga kapaglaom or mga kauban nato mga tao nga sa patong palibot nga wala pa yun hebalo sa Biblia. Yes, so makasusubo mo na nga kinahanglan gyud mga kapaglaom nato nga magtuon gyud sa balaan kasulatan. Thank you once again. So sa sunod na pod nga higayon imo kong kuyugan. Sure. Mga kapaglaom kini ang Bible Beans nagasuri sa kadalanan. Naghatod sa kamaturan awing indino Being kabahog dali lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. 3, 2, 1, go! Panimbaya! Gikan sa SPC STEM! Panimbaya! Gikan sa ICT 1 Liceo de Cagayan University! Yeah! Mga kapaglaom, alas 7 na usab ang Takna sa Kabuntagon o karon ama kamong imitar sa pakiuban kanamo sa atong segment ang Let's Pray Today. Kung diin kita maghimo sa atong 7-7 prayer, kauban usab sa pagampo sa inyong ipadala nga prayer request. Kauban niya po na to karon si Pastor Bong de Ases. Pastor, salamat kayo sa pagpadayon sa pakiuban. O karon ato ng pagabasahon ang ipadala din nga prayer request, Pastor. Una, gikan kan 090563. Please pray for my sister nga nagbalatian alang sa iyahang recovery. Thank you kayo. Ano sa dire palihog ampo kang Gerald Stuart McGrath. Operahan siya nasa sa Canada gikan sa Beltran family sa Bukidnon. Salamat. From 093321 Good Day Hope Channel. Please include my husband sa iyong prayer nga magmatinumanon siya sa iyang pag-alagad kay nagpa-Bible study na jud siya. Unta dili mautro ang iyahang hunahuna. And from Sir Genesis Noah, please help me pray for the rain right now. From California, we have wildfires going on for 5 days now. It has killed at least 31 people and damaged thousands of homes, businesses, and other buildings. And the last one, please pray for the bereaved families of Kasane and Palye families. So, Pastor, ato na siyang i-bless atong pagampo. Kaya kung gihangyo ang katilingban to pray with us as we seek the Lord in prayer. Magampo na. O Diyos nga balaan, nining adlaw nga igpapahulay, ikaw maoy Diyos nga among ginatuuhan, nga magatubag sa among mga pagampo. Among ginadangop diha kanimo o Diyos, si Brother Gerald, sa iyang kahimtang, kauban sa among usa ka igsuon nga nagmasakit usab, kauban sa mga katawhan nimo nga karon nagadawat sa Bible study, nga unta imo silang giyahan sa dalan sa pagkamatarong, ug labi na o Dios sa among mga kaigsuonan, mga higala nga karon nagaatubang sila sa usa ka krisis sa wildfire
nga daghan ang kinabuhi na kalas. Kining tanan o Dios among ginatuohan nga ikaw nagalantaw. Busa amo kining ginadangop diha kanimo nga makakaplag unta kamig pabor gikan sa imong balaan ug mahigugmaon nga pangalan nga tanan namong mga pangaliya musangko ug mudunggo unta diha sa kaluoy nga amo untang maangkon ug maangkon sa nag-request sa ilang mga pagampo ang imong mga pagtubag. Ilabi na niining alas 7 sa pangayo sa imong balang espiritu sa bug-os nga kalibutan, nagahangyo kami kanimo o Dios nga imong balang espiritu imong ipakunsad niining adlaw aron mao'y magagiyak kanunay kanamo nga tanan namong pagabuhaton makahatag kami himaya sa imong ngalan. Amo kining ginatugyan, ginasalig ang tanan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you so much, Pastor. Ug sa ato sa mga kapaglaom, no, kung aduna ka mo'y mga problema sa kinabuhi, kung aduna ka mo'y gusto i-appeal sa pagambo, pwede nyo ka na ipadala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World, o pwede usab sa atong text line or sa atong contact number ang makita sa mga TV screens. Na hinaot kami ang pagampo atong ginahimo, kini makahatag ka na ito og dugang paglaom, ug makahatag sa kalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. Kung sa manggaling ang mahitabo, kini gitugot sa Ginoo o nasayod kita nga alang sab kini sa atong kayuhan. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Espiritu
Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Josephine Asenas, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Mrs. Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Mrs. Luz Sisona, Mr. Billy and Mrs. Diadem Ocan, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. Jonifer and Mrs. Perivic Tomarong, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Mrs. Elvira Maliao and family, Mr. Eli Cayetona and family, Sister Ivy Dane Balanay and family, Dr. Lendi Gabales, Mr. Don and Mrs. Septi Derequito, Light Singers USA, Mr. Alger and Mrs. Alma Jane Prajes. Yes, mga kapaglaom, no, you are back here in Panimbaya sa Kabuntagon. No, magpasalamat mi sa tanan namong media partners ug sa mga sponsors for your generous financial and moral support sa ato ang Hope Channel nga production. Hopefully, sa ato ang magkita-kita tapuhon. Ba, mamit unta po nato sila no. Di ba? O sa ato di ay halapitan SDA Church Choir. They are live Daghan here. kayong salamat no sa daghan pag-anyi kayo. diri. Yes, pag-travel ba? Layo-layo siya. Og mga kapaglaom, aniya na pud kita sa paghatag tambag suliran sa usa ka problema sa kasing-kasing na food. Bitaw. Di ba? Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, aduna ko'y suliran. Aduna ko'y uyab nga sundalo. 4 years na mi in relationship. Apan, gakaguol ko, kay inig maghisgot na mi og kasal, sige ra siya og ingon nga, magpaabot ra daw ko. Kay nana daw na sa iyang plano. Pero, murag ipulaan na jud kog hinulat aning styla. Kay sa akong nakita, wala jud siya nagtigom para sa among kasal. Nakadawat siya og kwarta kay wundad man siya atong sa Marawi Siege. Pero wala jud sakto nga napaingnan iyang kwarta. Sige ra siya palit-palit sa iyang mga gusto. Sige na noon mig away kay dili siya makigsabot. I'm already 31 ug siya 29 pa. Unsa man akong dapat buhaton? Yay. Moni siya. Gugma. So no, crucial kay 4 years na ha. Ato lang ko tawag context. 4 years na sila. Si lalaki, sundalo. 29 years old. Kana ko mag-matter ba na siya ang age? Ba? Unsa man ni siya. Magsugod na sa ta. Brad Pitt, lalaki nga perspective. Sige. Una, ma'am, thank you so much for sharing your problem with us somehow. Agyatagan man mo right, no? Nga, maminaw sa advice. Siguro, ako lang, mautana sa mo, is he worth the wait? Ay, hala, nagiminan ng mga tanong. Yeah, for 4 years, yung uban mo, napit-dipit na kailan masiguro kasi, so, dipindi sa mo, kung worth nga hulatan, kung kano sa gusto, din hulatan mo sa. Kapoy naman siya daw. Okay, kapoy na daw siya. Kapoy na siya. Pero for 4 years is he worth the wait? Di ba? Ba? I-evaluate niya. I-evaluate ba niya? Ano rin? Ba, Kung Ma'am kaya Abby. niya, hangtod-hangtod, magulat. Di ba? Mag 10 years, pwede pa. Ma'am Abby, unsa man. 10 years ito kaya. 10 years. Di ba yan pa mo nagpakasal? Naiuban ni Nana. So ang ako lang advice sa atong letter center is himuon gini ang partner ang Ginoo. Amen. Kay kanang marriage manggod, dapat duha man gud mo magkasinabot. Lisod pod kung ikaw musulti nga, magminyo na ta. Diba? Maybe no, dili pa gyud ready or dili pa prepared ang imong partner. So if you're willing to wait, then you can wait and ask the Lord for signs. No, signs nga kung kamo gyud. And then that's it. Ba, ikaw, Yup.
Pila na ba mo katoy char lang? Based on experience. Bitaw, no? Bitaw yun. Sa babae nga side, I understand, 31 na magod siya. 31 na siya. Na-feel niya. Especially kung ganahan siya mga anak, risky na gid kayo ang Correct. tungtong kag 30 and above. Dili na gid inana ka sana dali pag mabuntis pag babae. So, ang babae actually kami babae target ko na mo maminyo mga 28, pinakadugay 29 sa naminaw karon So next year. Next year. Bata pa ko. Bitaw no mga kapaglaom. So kanang siguro na may right ang babae nga iya gyud i-confront iyahang boyfriend. Yes. Kung unsa gyud iyang plano, na sila dapat timeline. Unsa man gyud kay siya magbuya-buya para lugar. iyang edad gadagan pod baya, no? So it's either muhulat siya or iya gyud i-confront ang iyahang uyab nga gusto ko maminyo na gyud ko sunod bulan or sunod tuig anak ko din sabutan na nila. Communication importante jud Siguro na kayo. time limit 2 years. So, 1 year. Ana, After gino Hino na may uban nga dugay gyud namin okay baya pod. gani. But anyway, choice gyapon na siya. Lagi ba? Wing, be, lalaki. Kaning mga lalaki usahay, ang mga babae, strategihan ka po na. Wala siya nga, ako matambag sa imo ha. Kanang, imong tagaag ultimatum. Nya, tagaan mo ayaw ng tuig kay tuig magsalig man na. Nya, basig na po na sideline diya. Wa tanang kuan, conclude nga na nagsideline niya. Unya sundalo na ba mahilig na ba ning mga kamang-kamang. Ani ni siya. Sundalo mo kama magina basta gubat. So, ang ako matambag ni mula tagaan mo siya ultimatum. Months lang, 3 months, 2 months o dili ka mag-minyo nako. Bulag ta. Dagkagwapo da. Ikaw ra ba day gwapo? Dagkagwapo dia. Basing nagsalig ka nga sundalo ka. Ay mo sa taga-ultimatum. Imong gulaton ba? Kaya pag magulat ni mo ng lalaki, uy, maging minyo na gid ni sa kuha. Sige, minyo na ta. Kaya dili ni mo na siya gulat-gulaton o dili mo siya taga-ultimatum. Magsalig na. Labi nagsundalo, pirmi ka na, pirmi gulat-gulat. Magsalig na. Taga-ultimatum, mga 2 months nga. O di ka maging minyo na ko, mangita kong lain, kadagkagwapo dia. Nara. Ba, hugot yung kayo ni si Abing. Patakaos dyan di, anas dyan di. Gulat yun ni siya og style lagi ba? Kaya storya no? Ba, hugot kayo relate much, pastor. Unsa man yun, gulat-gulaton, pastor. Sundalo na biyan, magulat palugar din na. Unsa ba itong maikatambag, pastor? Sa di pa ko motambag no. Ang akong asawa karon naminaw gyud. Kung siya kung tambag ba. So, mayong buntag diha. Mami, sa mga anak si Elise. Here's my thought. Di ko mo jump sa conclusion kay sila may nasayod gyud sa ilang relasyon. But alarming kayo kay mismo ang babae nga siya ang naa sa pakigrelasyon kareklamo man. So mo ni ang akong mahatag nga ang relasyon manggod, relationship, courtship is if a time nga imong mahibaluan ang lalaki kon para ba siya nimo sa katapusan. If wala na signal, puro na lang negative feelings imong mabati, wala na signal, something nga maalarma ka. Ingon si Ellen G. White, it's better to break a heart than to break a home someday. Yes. Sanglit, wala pa mo nagminyo, mo na ni amo yung mga reklamo. I'm not judging the guy sa lalaki. Pero if there is no signal, wala na pulse ba? Nga sa inyong pag-uyab-uyab mo na ni mong reklamo. So you need to look forward nga unsay mahitabo sa unahan. Take all these things into consideration. Amen. Dapat naging plano. I-decide nimo pero seek God first to guide you. Gani ba? So, amen. Sundalo siya, basig scout ranger begini siya, gamitang ranger mo. Ba, lahir mo itong sundalo. Mag-scout ranger dapat nakasawa. Bitaw no, so mga salamat kayo sa mga tambag no sa ato ang letter sender. Una-una no, siguro ako lang pong ma-share ba, nga ingun pa sa ako ang number 1 nga supporter. Akong bana, bitaw ko sa ask him ba. Unsa magyud ni siya ang sundalo. Context lang po siya. Ang sundalo daw kuno di ay kay they are number 1, pag-commit nila, they are married na, kumbaga, sa ilahang trabaho. So, that's one reality nga ako ang ihatag sa imuha, no? Ikaduha, kanang, karon pa, like what Pastor said, kana bitang 4 years, is that long enough to wait? Or magsugod na ba na siya sa inyong relationship? Because the marriage, I'm not saying nga dili gud siya na, but some value still kanang the courtship part, kay that's when you get to know the person. So, the end of the day siguro, like what they said, is it worth the wait? Look on yourself kung
kung kaya pa ba nimo siya makikauban kay dili Yes. naman siguro na siya ang pag-ingon og kaminyoon ba. Yes. Kay because kaminyoon is about if you can really work Survive. out together. Yes. Ana man gyud siya ba with Matod pa God's sa grace and mensahe blessing. last week nung muna pag-enroll nga walay graduate. Yes, di gyud siya makatinoon. Naigingon nga, a successful marriage begins in a successful relationship. Yes. Correct. So karon Oo. nagdaot-daot na mo. Something na malarma ka. Yeah, oo. Although masabta na to on the woman's side ba kay ang productivity ba, the ability to carry a child ba. So I hope that we were able to enlighten you, medyo na nalinaw-linaw na imuhang ka ng panghunahuna karon sa kanang imuhang suliran, but we pray always seek God's guidance and advice on that, and we will be praying for you, no. So sa Yes. tanan, kung nasa na po may mga problema sa mga viewers, you can share your problems with us. Pwede nga dili na inyo mention inyong ngalan, or pwede ra pod siya nga ihunghong lang kang Leia bita. O si Direk nagproblema na siya, amo po ning tambanganan bita. Salamat kayo Bro Direk, no. O karon mga kapaglaom, move on ta yes. sa yup. Sa laing bahin mga kapaglaom, mga kalihukan, mga balita sa mga kalihukan sa atong iglesia, sa nagkalaing-laing dapit ang atong sayron diri lang sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita mahitungod sa pagpalambo sa atong misyon ang among ihatod diha kaninyo. Christian Adventist Rider Services naghimo og feeding program sa FS Catanico, Cagayan de Oro City. Usa ka church-based foundation sa Gusa SDA Church mitabang sa Kalambuan sa Bulwa Police Station. Mas Amicos City District nagpahigayon og crusade sa NCMC Conference Hall. Nagtigom ang Adventist Medical Evangelism Network o AMEN alang sa usa ka conference. Mas Amicos West Misamis Oriental District nagpahigayon og usa ka evangelistic crusade. At ang iya maritalye diri lamang sa News Plus. Christian Adventist Rider Services naghimo og feeding program sa FS Catanico, Cagayan de Oro City. Ania ang report. Gitigom ang mga kabatanunan sa FS Catanico, Cagayan de Oro City alang sa usa ka feeding program nga gihimo sa Christian Adventist Rider Services o CARS ni adtong Setyembre 17. Mingkabat og 108 ang mga tanang mga kabataan ang may partisipar sa maong programa. Gibisita usab nila ang mga kabalayan sa maong lugar o gitudluan og mga alawiton ang mga kabataang mitambong. Mas Amicos City District nagpahigayon og usa ka crusade sa NCMC Conference Hall. Atong lantaon ang report. Madasigong nangulo ang mga batan-ong miyembro sa Movement of Adventist Students, Adventist Ministries in Colleges, Universities and Schools o Mas Amicos sa pag-organisar og evangelistic crusade sa North Central Mindanao Conference Hall. Kini ilang gihimo ni atong Oktubre 1 hangtod 7, 2017. And they are being tested in a daily basis. Ilahang klase, but in spite of that, they would really stand for the Lord. And by doing that, mailahan sila nga nagbaton sila sa kamatuoran in their campus. This idea came from the organizer, the Mas Amicos Exicom. So Naawan is one, Naawan District, and Cagayan also. Matagabi puno ni siya. Puno niya siya because of the support of the brethren. Malipay ta pag-ayo nga every time nga dunay mga higayon nga moabot sama niini, dunay tay panahon nga makahimo og pagpahat tungod sa maayo nga panglawas aron ma-inform ang mga tao kung unsa ka importante gyud ang maayo nga panglawas kay mao ni ang gusto ni Ginoo Hesus alang sa matawag sa kanato. Usa kini ka programa nga nagabansay sa mga kabatanunan aron sila mahimong kabahin sa pagpahat sa maayong balita. Ang mensahe nga nahisentro sa temang Knowing the Truth Prepares Us for Eternity mao ang gipahat matag gabi sa ilang magsusulti nga si Ben de la Vega, usa ka graduating student sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City. Ang nakapaposto na ako din pag-ingon nga kanang okay ra ba daw nga mahimong speaker sa kani nga maabot na ako kanang nga itong ginabuhat karon na nakaingon sa Ginoo. Thank you sa privilege nga imo kong gitawag ini. This is your work, this is not ours. We're just only your instruments. So ang nakapaposto sa ako siguro that's the working of the Holy Spirit. Tapos ang maong programa nga adunay mga hamiling kalag nga midawat kang Kristo isip ilang personal nga maluluwas.
Nagtigom ang Adventist Medical Evangelism Network o AMEN alang sa usa ka conference. Ania ang report. Nagtigom gikan sa lain-laing parte sa Mindanao ang mga medical and dental professionals nga miyembro sa Adventist Medical Evangelism Network or AMEN alang sa ilang unang SPUC-wide AMEN Spiritual Retreat. Kini ilang gihimo ni atong Setyembre 29 hangtod Oktubre 1, 2017 sa South Philippine Union Conference Compound, Cagayan de Oro City. For us to stress the need of the medical ministry in these challenging times. So we have here testimonies from doctors, health professionals who have been touched by the Holy Spirit in their various experiences. For example, their journey from disease to health, but not only disease of the body, but very importantly, disease of the spirit. Naka-learn me, na-inspire me sa mga testimonies nga gihatag sa mga doctors nga mga kauban, and especially na-bless jud me sa ilahang mga ilahang bitong commitment sa ilang pag-serve sa atoa ug sa pag-share sa gospel nga dili. As a Seventh-day Adventist member, dili lang gyud ta mulingkod lang sa pew sa atong church, but to get involved in the ministry. We are not called to be a medical professional only, to sit in the clinics, to open patients in surgeries, but to reach them, to touch hearts, because that is what Jesus came for, and we should emulate His example. Adunay mga presentasyon ug mga personal nga testimonya nga gipahat sa mga magsusulti nga nahiuyon sa ilang temang Adventist Health Message in Practice Healing in these Challenging Times. Natapos ang ilang retreat nga puno sa inspirasyon sa pagpadayon sa misyon sa Dios pinaagi sa ilang propesyon. Mas Amicus West Misamis Oriental District nagpaygayon og usa ka evangelistic crusade. Nagkahiusa aron sa pagsangyaw sa maayong balita ang mga kabatan-unan nga sakop sa Mas Amicus West Misamis Oriental District niadtong Oktubre 1 hangtod 7. Kini ilang gihimo pinaagi sa usa ka moral recovery seminar nga ilang giorganisar sa Tagbalubo na Awan, Misamis Oriental. Kung diin kini gitambungan sa mga lumulupyo sa maong dapit. Matag gabii adunay mga lektura nga ilang ginapahat mahitungod sa maayong panglawas og sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Kini nga programa sa Youth Department nagapaninguha nga ang mga batanon mabansay aron sila mahimong mga madasigong pangulo sa ilang komunidad ug iglesia sa mga umalabot nga katuigan. Mga kapaglaom, duha ka semana na lang Andrews Camp na. Magkita kita sa Pasil, Kauswagan, Cagayan de Oro City karong Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 5, 2017. Giawhag ang tanang mga Adventistang batanon nga motambong nga magdala og makahigalaan nga gusto nila makabaton og personal nga relasyon diha kang Hesukristo ug makasinati og mga aktividades sa usa ka outdoor camp. Kini nga programa gipasiugdahan sa Youth Department sa North Central Mindanao Conference. Ang himaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among gipadya kaninyo makadasig kanato og makahatag dugang inspirasyon sa atong pagserbisyo sa Dios. Nahisulat sa 2 Chronicles 15 City, magmakusganon kamo og ayaw pagpaluyaha ang inyong mga kamot kay ang inyong buhat pagabalusan. Kini si Aubrey Vertudes. Fitzgerald Yamit for News Plus. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Josephine Asenas, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Mrs. Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Mrs. Luz Sisona, Mr. Billy and Mrs. Diadem Ocan, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. Jonifer and Mrs. Perivic Tomarong, Mr. and Mrs. Jerson Simeon, Mrs. Elvira Maliao and family, Mr. Eli Cayetona and family, Sister Ivy Dane Balanay and family,
Dr. Lendy Gabales, Mr. Don and Mrs. Septi Derequito, Light Singers USA, Mr. Alger and Mrs. Alma Jane Prahes. Hello mga kapaglaom, aniya ta karon sa Malitbog, Bukidnon. Likod na ako ang panimalay sa Atchas family. Atong ilaylahon ang Bible Trivia Win for a Friend. Let's go! Hello! Akong gipili akong tatay kay plangga na ko siya rin kikita nila akong kabutan niya. Ako na siyang gipili kay love na ko siya og akong gusto nga ako i-share akong blessings sa iya ha, sa iyang family. Ako dako kay kog pasalamat nga wala ko magdahom nga kamo ani dinhi sa akong kaugalingon karon gabiyon na. Og ako magpasalamat kay wala pa ko mahibalo nga tagaan ko ninyo aning kuan, dadang ko ninyo aning unsa ba ning gipadala nyo dinhi. Daghang kay salamat. Ako magpasalamat ako kumusta ng kamo nga nangani karon dinhi lagi na ko damang mani kami ito bahin sa inyong hatag nga tabang o Makakita sa Hope Channel ang akong kabation lugar patsada gid ang akong paghuna-una pagtanaw. Salamat sa Hope Channel, Panimbaya sa Kabuntagon World. Yay! Right, yes, you are back here, mga kapaglaom. Magpasalamat kayo mino sa Atchas family for welcoming Panimbaya sa Kabuntagon nga team dito sa inyo ha. O karon mga kapaglaom, ato na sad kita sa birthday bulletin. Yes! Happy birthday! Birthday dire gikan sa Iligan. Happy birthday mag-greet si Friends Winlove Tibas. Happy birthday diyan ni. By the way, so great. Kantahan na to. 1, 2, ready. Happy birthday to you. Happy birthday. Advance o greet happy birthday akong papa. Birthday niya Sure. ugma Happy actually. birthday. Ano wala mo ka na Papa Gerardo Yamit birthday, sa Papa. Cubao, Quezon City. Oh, Hi, yes. Ma. Happy birthday. God bless po. Advance Right. happy birthday. Oo. So, greetings tayo, no? Yes. Please greet the Hondonero family in Dumaraw, Capiz from Roslyn in Bulacan. Happy birthday. Thank you also for watching from Masbate, Kawayan. And also, may nagpag-greet pa. Thank you also for watching diha sa Negros Oriental Siquijor Mission. Gikan kang Ervin Luloy Mandalupa, NSM Treasurer. Og regards kay Pastor Teddy ba ang makakarating po. And finally, sa mga nagtanaw dyan po nanonood sa Bikutan Taguig, salamat for watching and for supporting Hope Channel and Panimbaya sa Kabuntagon World. And hi, maayong buntag din nyo diha. Pakiregards ko lang kay Mama Jocelyn dinhi
naglingkod-lingkod karon taon kay manimba na daw sila. Salamat for watching Janeline of Shuma Day. And I'd like to pray for the healing of Daddy Glenn and to all USTP family. Kuya Ervin Racho, thank you for watching. And Kuya Michael, at sa kung ba nga alarm clock, daghang salamat. Yes, and happy greetings din no. Good morning once again and happy Sabbath. I-greet na ako akong pagumangkon nga nag-birthday karong adlaw si baby Kiara Lee Humag, ika 2 years niya karon. Happy birthday. Hope that many years birthdays to come. Good morning and happy Sabbath to Libas, Hilltop and Seaside SDA Church from Leonard. Hi, Panimbaya lang ko dinhi sa Kugon, Gitagom og sa mga Obsioma and Dalisay family og sa naminaw nga taga Kugon. Happy Sabbath. Paki-greet sa akong cherished love nga si Chona sa Baldan, Marcera diha sa Latabon, Siocon sa Norte, og sa Ila Vincent og Nesil Marcera, kang Velmar og Cherry May Marcera diha sa Talisay City, Cebu, og kang Charles Virgil Marcera diha sa Dapitan City, og kang Virgil Marcera dito sa Davao City. Nanimbaya kanila gikan kang Dodong Virgil Marcera. And amo pong ginapanimbiyan no atong mga partners abroad, si Ate Charm, si Ate Lovely, Kuya Andrew, Kuya Christian, maayong butag kaninyong tanan si Daryl, og tanan natong mga correspondents abroad. And ginapasalamatan ginamo ang among sponsor no, Boss Rix Gonzaga and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning. Yes, so ako pasalamatan Dr. and Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa inyong beautiful flowers. Yes. Thank you up sa imuha karon nga pag-uban usab namo karon. Yes, thank you. Ate Bing, hopefully to see you Oh, next Bing, pasalubong na mo yung taon. Yes. Hi, And good morning. o mga athletes. Yes, good morning. Happy Sabbath. Panimbaya na kang Daday, Deborah, kang Nandix, Bimbim, Dimirin family, Layson family, Doris family, o diha sa tanan nga mga nagtanaw karon. Happy Sabbath kaninyong tanan mga kapaglaom. Go. Panimbaya sa Mabini Okay, last na Church, ni- Pamilya Curato, Pamilya Salon, Pamilya Padla, Pamilya Salarda ug sa tanan USWA members, and happy Sabbath to all. Happy Sabbath. Happy Yes. Sabbath. Yeah. Yes, mga kapaglaom no, daghan good Other day, time. salamat Sorry, sa pagkauban kanamo karong Kabuntagon. Magkita-kita ta sunod Sabado sa lain na pong pagtulunan. Atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit ka nato gigasa. Wala na may panahon. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong nangkon. Gugma nga tuburan ug naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Thank you for watching In Harmony Wednesday, 6 p.m. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga, og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, R.I.P. Happy Sabbath, Ingog City. Kasani.